ओम शांति। আজকের মূল্য তারিখ 27/3/2022। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 7/3/90। আজকের হেডিং रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वराज्य प्राप्ति। आज बाप दादा हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है ये देख रहे थे। जैसे शरीर के स्थूल कर्मेंद्रिया आत्मा के कंट्रोल से चलती है, जब चाहे जैसे चाहे और जहाँ चाहे ऐसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है, जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियाँ हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे जितना समय चाहे ऐसे कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आई है, ये बाबा हमसे पूछ रहे हैं। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद या पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। आज के बाप दादा প্রত্যেকের মধ্যে রুলিং পাওয়ার আর কন্ট্রোলিং পাওয়ার কত পর্যন্ত পৌঁছেছে সেটাই দেখছিলেন। আত্মার স্থূল কর্মেন্দ্রিয় যেমন আত্মার কন্ট্রোলে চলে, যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা সেইভাবে চালনা করতে পারে আর চালনা করতে থাকে, মানে কন্ট্রোলিং পাওয়ারও আছে। যেমন হাত পায়ে স্থূল শক্তি, ঠিক সেই রকমই মন বুদ্ধি সংস্কার আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি। সূক্ষ্ম শক্তির উপরে কন্ট্রোল করার পাওয়ার অর্থাৎ মন বুদ্ধি সংস্কার যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন, যেভাবে প্রয়োজন, যত সময় ধরে প্রয়োজন সেইভাবে কন্ট্রোলিং পাওয়ার আর রুলিং পাওয়ার এসেছে, বাবা আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন। কারণ এই ব্রাহ্মণ জীবনে তোমরা মাস্টার অলমাইটি অথরিটি হও। এই সময়ের প্রাপ্তি সারা কল্প রাজ্য শাসক রূপে আর পূজারী রূপে চলতে থাকে। অর্ধেক কল্প বিশ্বে রাজ্য সত্তা যতটাই প্রাপ্ত করো, সেই অনুসারে যত শক্তিশালী রাজ্যপদ বা पूज्यपदे प्राप्ति है। राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार ये ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्म का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, ऐसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग है, लेकिन आप आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। इन विशेष 3 शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। जिसका जितना स पर राज्य है, अर्थात स को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। राज्यपद और भक्ति शक्ति प्राप्तिर आधार এই ব্রাহ্মণ জন্ম। অতএব সঙ্গম যুগের ছোট্ট একটা জন্ম সারা কল্পে সব জন্মের আধার। যেমন রাজত্ব করার ক্ষেত্রে বিশেষ হও, ঠিক তেমনি ভক্ত হওয়াতেও বিশেষ হও, সাধারণ নয়। যারা ভক্তমালার ভক্ত তারা আলাদা, কিন্তু তোমরা নিজেরাই পূজ্য, নিজেরাই পূজারী, সব আত্মার ভক্তিও বিশেষ হয়। তাই তো বাপ দাদা তোমাদের সকল বাচ্চাদের এই মূল আধার জন্মকে দেখছিলেন।
আদি থেকে এখনো পর্যন্ত ব্রাহ্মণ জীবনে রুলিং পাওয়ার, কন্ট্রোলিং পাওয়ার সদা আর কত পার্সেন্টেজে রয়েছে, এতেও প্রথমে নিজের সূক্ষ্ম শক্তি রেজাল্ট চেক করা উচিত। মন বুদ্ধি সংস্কার এর উপরে, অর্থাৎ মন বুদ্ধি সংস্কারের উপরে যদি কন্ট্রোল থাকে, তবেই তাকে বলা যাবে স্বরাজ্য অধিকারী। তখনই এই সূক্ষ্ম শক্তি স্থূল কর্মেন্দ্রিয়কে সংযম আর নিয়মে চালাতে পারে। স্বয়ের উপরে যার যতটা রাজত্ব কায়েম আছে, অর্থাৎ যে স্বকে এবং সবাইকে চালানোর বিধি জানে, সেই সামনের দিকে নাম্বার 1 প্রাপ্ত করে। वरदान, प्लेन बुद्धिवन सेवा के प्लान बनाने वाले যথার্থ সেবাধারী ভবো। প্লেন বুদ্ধি হয়ে সেবার প্ল্যান বানিয়ে যথার্থ सेवाधारी हो। स्पष्टीकरण, यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स की और सर्व की सेवा साथ साथ करते ही। 100 की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलवेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हथ का नाम, हथ का मान नहीं लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। যথার্থ সেবাধারী তাদেরকে বলা যায় যারা স্বয়ের সাথে সাথে অন্যর সেবা করে, অন্য সবার সেবা করে। স্বয়ের সেবায় সবার সেবা সমাহিত হতে হবে। এমন নয় যে অন্যদের সেবা করছো আর নিজের সেবায় গড়িমসি করলে। সেবায় সেবা আর যোগ দুই একসাথে হতে হবে। সেই জন্য প্লেন বুদ্ধি হয়ে সেবার প্ল্যান বানাও। প্লেন বুদ্ধি অর্থাৎ শুধুমাত্র নিমিত্ত আর নির্মাণ ভাব ব্যতীত কোনো বিষয় বুদ্ধিকে যেন টাচ না করে। সীমিত নাম, সীমিত মান নয়, বরং নির্মাণ, এটাই শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার বীজ। স্লোগান, জ্ঞান দান के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। জ্ঞান দানের সাথে সাথে গুণদান করলে নিরন্তর সফলতা প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ আমরা যদি সবসময় জ্ঞান দান করতে থাকি, জ্ঞান দানের সাথে সাথে যদি আমরা গুণদান করি, তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই সফলতা প্রাপ্ত করতে পারব। ওম শান্তি।